Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Hafiluddin, sesagat paten kaula amul jaaki, sangat paten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mahsuz Ghazali, juga sangat paten kaula ta'ati, paten kaula amul jaaki. Tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Zubaidi, juga paten kaula hormati. Dan seteja para kiai, seteja para guru, seteja para alim, seteja para ulama, saapun alingkin kesempatan mangkin tanpa terkecuali, Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, secara istimewa Ibu Kepala Desa Bengkes Iki Kadito, Ibu Haja Muslimah, beserta seluruh jajaran aparat-aparat Tisaipon, terjukan sahibul ta'wa wa sahibul manzil ajunan semulja Kiai Haji Ziyad Ifdal Ghazali, beserta seluruh jajaran majelis keluarga, seluruh takmir masjid Bani Soleh, dan seteja jamaah masjid Bani Soleh sehadir kesempatan mangkin. Yereng amu ciban asyukur dak Allah subhanahu wa ta'ala, kaula ben ajunan sareng Allah paringi kesempatan, paringi kekuatan untuk rok ngirok alaku kefokusan bulan Recep katimangken kala bencara ngak-ngi peristiwa agung, peristiwa luar biasa. Saya sebut kalaban istilah Isra wal Mi'raj. Sekak dima acara kak dinto ibadah aki setiap tahun Bapak Ibu. Saya kaparlo kak dinto buah nada kaula ajunan. Mangkana acara kak dinto benih cuma seremonian. Artinya kengpolan setiap masjid ibadah aki monpah masjid Bani Soleh tada tak nyaman, benih urusan nyaman tak nyaman, benih urusan salpak tak salpak. Tapi kau leben ajunan ibadah aki kalaban pengarap acara kak dinto beda athar, beda buah, beda faidah seabadi dak kaul ajunan. Amin Allahumma. Salawat dan salam ya toraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj kak dinto atemoh kalaban pan sepenapan ketetian apangki kalaban pan sepenapan kejadian sebik Gusti Kanjeng Nabi cerita aki dak kaul ajunan setejuan epon kak dinto sebagai paimot, sebagai pangasteteh, sebagai ibarah untuk ekalak manfaat tabi kaul ajunan, untuk ngadepi kau dian selamat etunya, selamat ya juruna epon Allah subhanahu. Kanjeng Nabi dalam Isra kak dinto ada beberapa hal peristiwa yang dialami. Salah satunya Kanjeng Nabi kak dinto paningalen de ahwal katetian sebekal terjadi dek ke umat ta budian ketika masuk dek ke akhirat. Saya sebut kalaban tempat kalaban anya maswarga cukan Gusti Kanjeng Nabi pangulatin ben paningalen dek ke tempat seanya neraka.
Apa napa mi parlo kak dinto etenga laki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kak dinto ketika lebet da Gusti Kanjeng Nabi, maka perkara kak dinto tak mungkin untuk lecek ketika hal kak dinto depak de kaula ajunan ternyata sama depak Gusti Kanjeng Nabi. Tetimun bada orang akan ke neraka dari kak dim masompra neraka dari Quran. Oh, Quran ajaretan neraka. Lah Quran kak dinto pasti bener. Cuman ahwal secara lengkap neraka esena ingat napa kan Quran tak ajareta. Iki dah bagi. Allah bercerita bahwa ada surga. Cuman Quran ni kata ajareta aki swarga ni ka esena napa? Rasulullah paningan langsung esena swarga jelas dak Gusti Kanjeng Nabi, esena neraka jelas dak Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya bi Kanjeng Nabi ceritaki dak kaula ajunan. Sampun ceritaki kaula ajunan pas oning. Le ketika saat cerita esena swarga ben esena neraka kak dinto Gusti Kanjeng Nabi, cerita kak dinto pasti bener, cerita kak dinto pasti tepat karena Allah seajamin dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Setiap debuna Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak keluar dari nafsu Kiai Rabu iki. Alhamdulillah kadung rabu kapi. Kadung tak dateng tek dan anki sini ke pengajian bu. Sapora kula lambat, sapora ki kak ki. Engki muncang kula beni kula selambat keng sampian sing ada gelu. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minadh-dhulami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami wa bi tatarqa ilah anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami ya Rabb balligh waghfir lana ma madah wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdubin ala khadami ya Rabb balligh lana ma madah Kiai ini kemun rabu dak situng pisan apa boleh sampai abri bau idoh. Ke amin ni kala, ke amin Rafiki ki. Ke amin Rifki ni kalebet kuburan bengkes. Maka satu je kuburan saya seksa ni gara-gara beti ke amin Rifki ni ke 40 hari seksa na prei. Saya nama tak saya. Ni kita api datu ni kayak ngelebet melolo ni kala. Mun selebet ke amin seksa na 40 hari. Mun selau an lebet jangan sare saya seksa dulu. Maka namun gula kita ayon ceng pada.
Pak ke masyarakat selebat mun nikah dengan kiayong kuya potongan bayi kan lain ki. Orang ngalim ni kepada ciri namun neng kitab si nomor situng le era lanceng. Ongguan. Mun dikul kan bek sedeng nih kah. Kayak amin ni kalau beda tanda napa niki. Si nomor 2 elo ngamancung. Mun dikul benih mancung mergeng nih kah. Ya gelak. Ah, tabakin nungguan nih kok. Si nomor telok orang ngalem gak dintoh muan ini ke asinar min atharil wudu pote. Gini kah? Ini kah boton. Jarah haram king tak yedid dah. Biasanya kui Photoshop kak bek pote-pote di aja padeng lagi. Makanya gue lemun kelampian ni kelibur kelampian celeng arap, pemun kelampian celeng mu aja celeng ni kata pati padeng. Karena celeng ibi kelampi kak iki. Aduh mun pak gue kelampian pote ngaki amin rofiki ni kak iya kare mua ni celeng bi tibi aniki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kon, apa dia boleh ke Isra lagi? Dapat gendim magela. Lepai. Lah, lalu diperlihatkan ihwalnya surga. Paningaleh keberadaan neraka. Enggak napa swarga. Kanjeng Nabi tak cerita secara detail, cuman beliau menyatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang jelas cepon kanjeng Nabi swarga nika tak toman tengal manusia tak tengal sini ngale pernah pada bi swarga wala udhunun sami'at tak kopeng semirngi munyian swarga wala khatara ala qalbi bashar ben swarga ni kata bisa bayangaki kelaben ateh tetimun ajunan abayang tempat pernah ni kacang sampian pola swarga engak riah ni pasti beni karena pernah na swarga tak bisa bayangaki ben ateh engak napa pada tak tahu keng menter pada masuk amin sejelas swarga ni ketika tengah libik kanji Nabi esena orang bengkes kapi. Amin Allahumma. Swarga tengah libik kanjing Nabi esena orang bengkes mai pangki kanjing Nabi ada bu teng swarga ni kan ken miskin rat melarat ya gila dereng bengkes ni kak mun dipun dengan kibon teng Jakarta seandi apartemen sehargana 25 miliar dengan kibon teng Surabaya seandi hotel yang harganya 23 miliar ku lebih sampean maki andi mobil ni ke aslina melarat engki ku lebih sampean ni ke aslina miskin karena makin orang soki ni kepesen ampun triliunan ku lebih sampean ki ning 1 juta 3 juta paling ngepol karo Roma tingkat 2 tingkat 3 luar ni ka orang abangun 110 tingkat ku lebih sampean ki tingkat 3 tingkat 2 asli melarat aslina tinggal maki melarat mek pula tepak ku lebih sampean seetengale dalam swarga Allah amin Allahumma dan kanjeng Nabi doa Allahumma ini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin ya Allah pau di aki kula miskin ben kau lepas te aki miskin ben papolong aki ben orang-orang bengkes miskin amin Allahumma. Jadi kanjeng Nabi satu minta odi miskin minta sete miskin minta papolong aki ben orang miskin ni kedua na kanjeng Nabi makanya pula sampean ngamalaki na insyaallah manti mun tak ngaltok maki sape na yo dengan doa zoki tak lim zoki pa hatua miskin cepon ulama orang mun atua ni kebeni eka waris miskin tepe tapeh eka waris tak lebur tunya amin Allahumma amin Allahumma soki ni kata kelero sekelero ni kecepon syariat mun orang ni kesampe lebur tunya napa si enya mai lebur tunya tak esabe keneng na tunya tapi tunya esabe iatena tunya ni kan beda keneng na mun geleng sabab ini mai sabab tanang cek sabab iate engki mun tunya ni ke sabab iate mun geleng sabab iate akhirnya pah umber perasaan sombong
Akhirah terus itu mua aba gelengan. Akhirah mun beda acara makin pereng cukup minta pereng. Arami abek ko ban geleng banyak. Pereng ini mapuk disuruh. Kalau pada sekapi ko. Asli ni kan matawa geleng mak le etemu. Edim aja mun bengkes tado. Si banyak ni kay teh murah benggalan kan. Si banyak itu murah bengga. Mun kan toko yang mbek mule nah. Mun andi mobil ni kesaba igrasi, cek saba iate. Mun isaba iate, cer. Mun bedare ngince mah ada gak mati busin iko. Kan mun yang kui tibi odi busin nah. Iki dah bagi. Keng mun saba igrasi, pala gendang saba ilengen, pala jam saba tanang, selok saba toncu. Ya teka dinto esa parlona dari dunya selain bagi da ajunan Allah subhanahu manusia ni kalakal bi dunya asli naga gule bi sampean kan tepati ante gini dari dunya ki berangkat ki laku mulai malam tengah tega bungkok keriki tega teti pol-pol kapi elong polong mate haram bagi situ ngata ikibe ngi badereng mate ngi betunya keng mon ki odi gule ben sampean kerja dunya gak seelong polong padahal dunya na banyak dunia didik pada manusia nikah seandi beras belum ngesak dan seandi beras 3 kilo pada sapereng mun ngakan tangki di sambar bulan andi beras belum ngesak pah ngakan nabi kan 3 pereng abuh engkau jo orang soki mun tak 3 sak tak ngakan apsak abeni orang aja nggih dah bagi ada fitnah seromana ais kamar lema dan seandi Roma kamar ning situng muntedung pakune kendengining sa kamar masa bulan kamar lemak semalam ngan lele makale cer muntak nincret ya punten dak bidana keng tur kadang ngabuk paharu masa lebih kapan kamar banyak padahal pada semele kasor ben standi kasor haram pedengit depan tedung pada amin mana mimpi aku misalkan sehingga kasur juga, udah jelas beruk kemarin. Lah akhirnya di Isra wal Mi'raj kau leben ajunan ia cari bi Gusti Kanjeng Nabi. Pasir seetunya tandi bagian banyak dari tunyana Allah, tandi bagian banyak dari rizki. Pasabar, pa ikhlas, pasadar, mi pola tepak kaula ajunan seepangki eswargana Allah. Di Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma ini ke swarga pon swarga esena orang miskin sane katok geluh titi gula ben sampean orang bengkes orang kadur sateje se miskin sateje se melarat tinggal pasabar insyaallah kaula ajunan saya pangkibi Kanjeng Nabi swarga Allah subhanahu wa taala Allahumma utallitu 'alan nar faraitu aktsara min ahlihan nisa. Saya lalu diperlihatkan neraka cepon Kanjeng Nabi. Ketika saya melihat neraka fa aktsara ahlihan nisa paling banyak esena neraka orang bi yang ni bining tak nyaman juga nak ikut. Bu, ketika Nabi Muhammad menyatakan neraka esena paling banyak orang bini sapora nih kebeni berarti pah nih bini ke neraka kakek laking swarga punten bisa saja esena swarga juga sepaling banyak orang bi jadi ketika neraka esena orang bini sepaling banyak cepon ulama bisa saja make swarga esen sepaling banyak orang bini karena umat Nabi Muhammad kak dinto lake ben bini banyakan bini kak makin pun aku bisa sampai orang lahir ku tak rata-rata bini kapi ku leben sekancaan ki pondok ketika makin lah keluarga ni kipi ku telepon saya pun anak sudah punya anak sudah berkeluarga telepon saya Bangkal Pinang sudah punya anak sudah lahir anaknya sudah berubah parobah maksudnya. Apa bahasa Indonesia na parobah? Ini ngenang mun tak tahu. Mungkin kau tak tahu. Ya tahu na berubah ya ucol berubah. Dan anaknya berubah. Iya, satria baja hitam itu.
Anak saya perempuan Ustaz. Andi anak telok saya kalpinang kanca kula bini kapi. Saya ponte anak dua bini kapi sampai anak kula kan. Andi anak dua kula bini. Padahal kula sak bayi laki bu. Dengan dia pun berbicara namun tro laki ongke di kanan turun. Kula ongke na lating-ati ongke di kanan ka. Keng turun naik kolopai. Itu mugi lakuna. Cak gila tak tahu nih kening dia. Kalau bagian sini kini si santri je kalau mulai kadek kelane. Mari beri berkat lagi. Lah, jadi ketika neraka paling banyak itu perempuan, tidak menutup kemungkinan swarga juga esena paling banyak orang di neraka saya ketela bener yang bini bengkes bener yang bini kadur. Amin Allahumma. Reng bini Amerika disah. Mun reng bini saya kanto insyaallah bade surga kapi. Amin Allahumma. Le sahabat itu heran, "Bu, mak bisa reng bini kanjeng Nabi sebanyak. Cek reng bini nih ke paling gampang masuk suar. Makanya insyaallah bener reng bini Islam Kak. Anapa? Orang bini bengkes, orang bini kadur nih ke paling gampang masuk surga. Bahkan lebih gampang dari sampean orang laki. Orang laki nih kebuk melarat masuk surga. Orang laki nih ke masuk surga syarat terbanyak. Orang bini tak perlu syarat. Orang bini coba kibi kanjeng Nabi. Idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun badareng bini bengkes mate selake atena lega selake atena ridho lake na tak pegel ketika si bini mate dakhalatil jannah masuk suar terus apa tak terobok ya kalah mate bahkan hadis si bini mate selake lega kok sampean suar kena gelem mate tanda masuk adi-odi ke surga mangkana mantir ki lanceng umur sebarokah amin Allahumma mantar ki lanceng umur sesampurna amin Allahumma bisa long-molong ibadah bisa atopat bisa nyuun sampurna Gusti Allah sehingga itunya sampurna akhirat kuleban sampean masuk surga kak din tabi ulama saya cebuaki sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah itunya kak din toodi dalam keadaan pecah akhirat pamasuk dak surga Allah mantar tepada kaul ajunan sedaja amin Allahumma. Tapi ring bini kan cuma 4 bajang 5 bekto pasa bulan Ramadan ajaga kehormatan kaselake atoro idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha mun bedereng bini 2 ka Allah 2 ka laki 4 ni kai kalakoh dakhalatil jannati min ayyi babin sya'at masuk bengla-bengkam asal surga pakon milih sareng Gusti Kanjeng Nabi keng cuman ternyata banyak orang bini S4 ni kebedesi konslet. Makanya bitan kula mangkene pada Pak mun pada Pak insyaallah kula ben sampean bisa ngas teteh. Mun langas teteh insyaallah kula ben sampean bejrah insyaallah selamat insyaallah tak kira tepak dek ke kelompok si masuk neraka. Allahumma idza shallatil mar'atu khamsaha sepenting reng bini apa jeng selema baktoh dan kulu serling ngabanda iman keaman kor fardo na jaga buk kor pejeng fardo na jaga pala sampean cek sengkani sa apa jeng sunat pala sampean tak sempat apa jeng sunat tinggal cek apa jeng sunat la minta sunat na selake boy reng bini ni kakak tak pada bi orang laki kak pejeng ni kebanyak si agang gua engki buk sampean compok ni kalau aku nak tak sarah king make tak sarah tak lemah deh bekombe mari bekombe rakora mari rakora sapuan mari sapuan sampean ngempenana mari ngempenana anak nyusua sekenian mari nyusu setuaan nyusua kia hahaha anak 2 deh buk bede sengudeen bede setuaan maka yang bini nikah umpama abu yang sunat tak sempat kengkor fardu nikah jaga nikah ampun cukup untuk hati-hati masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma wa shamat syahraha ben apa sa bulan Ramadan sekejaki kula ben sampean bakal masuk ke Ramadan mantar kula ben sampean de pada ke bulan Ramadan amin Allahumma Allahumma barik lana fi
wa sya'bana wa ballighna wa a'inna 'alal qiyami wassiyam. Ya Allah, pabarakaaki bulan Rejab, pabarakaaki bulan Reba, dan pada paaki dak ke bulan Pasah. Semoga sentiasa hadir melemangkan tak ipase tak abi Allah kecuali nyapo dak ke bulan Ramadan. Amin Allahumma. Benih cuma situng Ramadan, manter alibali Ramadan kula ben sampian bisa nyapo. Amin Allahumma. Pon bajang lema Pasah senomor telok wa hafizat farjaha, ajaga kehormatan, ajaga aurat, ajaga dianding buk cek panggempang muka aurat, cek panggempang sampian nikah, maka telak betena sampian dek ka orang lain. Sateja anggota na betena orang bini kak dinto aurat, kak dinto haram itu ngalereng laki, meskipun orang laki ini kesini ngale tak lebur ke sampian, tak kutu lebur haram nikah, tak kutu lebur reng bini nikah itu buaki haram nih ngale cek pun ulama polan madinnatus sahwah, persangkaan nah tetilan-tilan na lebur. Umpama badereng laki dengan reng bini mangken tak lebur, maka ni kata angalangi hukum haram. Reng laki dengan reng bini baik selaki lebur atau tak lebur, ni ka hukum apakun haram. Polan kapran namun ngatela orang bini ni ka lebur. Jelas? Reng laki ni kan macam-macam. Badereng laki ni ka lebur ka reng bini. Ya bodoh yang laki ini kelebur kareng laki yang muni Madura tak ada, muni Jakarta buat jeruk minum jeruk. Ya bukan kemah berkat ya. Nyakui pekakan tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, ketika ada orang laki tak lebur kareng bini, selebur ngetelak kareng laki, maka ni keningan kareng bini hukum apa kun haram. Anapa? Karena hukum asal segak dito. Pada bi orang tedung ni kalau mau betal wudu. Maka namun orang tedung toju andi wudu tak betal. Mun tedung agentan mi betal wudu. Karena ketika tedung agentang nika madinnatu khurujur rih. Ketika orang tedung agentang biasana nika agento. Biasana. Mangkana mangken nikah beda orang tedung gentang meskipun tak mungkin akan tok nikah pakun betal beda remah plaster pahi lagban pahi berilim eltiku kan tak mungkin akan tok nikah mi betal madinnatu khurujur rih polan kak dinto biasa na keluar kentok mundeng tedung mangkana kita akan tok pakun betal mun tedung toju tak betal umpama mangken beda orang tedung toju asli na akan tok. Tapi sepenting lah tedung toju ni kata betal wudung secara hukum fikih. Anapa? Polan sekap pramun lah toju ni kata akan to. Ken beda syarat tak kak benegor orang. Syarat tak orang tedung toju ni kata betal wudung sepertama. Kotu tak oleh orang cek lempona. Mun lempo gelu pakun betal. Arapa? Polan ilum bengkong cek pon alobeng. Cek pon fikih ni kah? Cek pon fikih. Tak oleh koros gelu. Mun koros gelu betal kia. Arapa? Ya lega. Nyaman apa koros, jadi kau tuding seding, jadi hukum ni kan ngalak hukum kebiasaan, jadi mun biasa na tedung kak dinto keluar angin, maka tak mungkin keluar angin, makin ni kepakun betal. Malah dalam kitab fikih benih karo itu apa pah orang icipta aki tanpa kubul bentubur, pah alus juga ada apa-apa sekali, pah tedung agentang, maka ni kewutung betal, mi betal. Karena tedung akan tangkak dinto madinnatu khurujur rih. Pada bening reng bini, reng laki dengan reng bini kak dinto kaprana lebur. Mun beda reng laki dengan reng bini ni kata lebur, sesalah saya jeling. Berarti lo pati bes-bes nih kah. Lelak remah hukum haram mah, pakun hukum haram. Antar setelah hadir di Allah berselamat tak kempangah matau aurat. Amin. Karena makin akhir zaman ni kajian mata aurat ni kajian eko caki gaya kak. Makin ni kajian macam kelampi. Apa? Bodoh kelampi ni cuma pekateng selaja ada tingkat tengah. Bodoh nama tak ada. Bodoh makin ni kalau kengken kenekan ada kata setada. Tahu mi cekai pekateng ke apa nak kelampi juga. Bodoh. Bodoh kelampi ni kak tutup kapi tapi naradeng sehingga mereka kelampian di luar padeng. Bodenten atutup tak ada radong ngibir ke baba keng di sebok atas cek arah pemuni seba mi pelancong sekali ke baba dan ini kelampi mangken jadi
insyaallah mun la ibahas masalah Isra Mi'raj pah ikabala ca esena salah satu penyebab pegadin toh reng bini kaula ajunan ngasteteh sehingga mun la ngasteteh insyaallah benih reng bini kaula ajunan sebada neraka Allah amin Allahumma leh cuma empat ni kala ampun teti masuk surga sampean bu Jumat ni kata wajib majar zakat selake semajar haji kewajibna selake mun tak yong ko sebentar etorok sampean tak wajib reng bini ni cuma empat ni kala empat ni kayak kalako dua ka Allah dua ka laki ni ka ampun masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat ni kamator, mi bisa kanjing Nabi, mi bisa masuk neraka cek dengan empat karo. Pola reng bini ka adin tomar kena bejeng enteng, mi bisa titilan jalan masuk neraka. Bedeh orang bini ni masuk neraka mar kena bejeng, tapi alasan sepaling banyak beni mar kena bejeng. Ana apa sebab? Karena mun engenangen ben ekir-pikir, seenteng ka bejeng ni ke beni reng bini, tapi orang lah. Tangki kak? Mi tahu? Makisan kumik laki dia. Sampo kasiangan bini reng bini, reng laki. Seceged ada mun 10 laki na bini. Bini mun reng laki cek, seceged juga bini orang ngajua. Ara apa mi agda apa ni seceged bu. Ha. Seceged kasabinina. Mun selaki tak je tak jaga. Ya bisa jaga kan nakin kurdut kelu je mun deng laki. Mun di kurdut dia pesan tak. Bang pentong bendi bi kok kakile. Maksud tak orang ngari lo. Lah masalah bejeng reng laki wen reng bini nikah ki hebatan, ki bagusan, ki sayan orang bini. Sabora. Ten kula tak coba kiring laki punten kak. Ten kula cerita pengalaman di Bengkalan. Masalah kan tukang pada ketepaan. Engki laki ibu bini, engki fokusan dengan bini dalam masalah bajang. Engki dah bangki. Pola masalah nomor 2, masalah basah. Basah. Pelakan deng bini basah. Deng laki ni ke lebih basah anda ada enggak? Sekarang keng sahur sudah karena. Kapan sanasar? Ku tak posai aja mengirim mana. Masuk ku jeding. Nongep kateh mun ni bini sambil penempan sambil nyosoe sambil noro ajian sambil atanak punten pelak thank you bu. Pola masalah nomor 3 masalah kehormatan masalah aja ke aurat atau masalah tak aja ke hubungan kauring bu masalah aja ke kehormatan deng laki bendeng bini deng kaki pelakan deng bini arapa reng bini ni kemaki melengangak na pergi bujeng keng mun andi laki ambu keng mun deng laki mun gadung gojang meleng lah pahamin nih abu pah tegepok bandeng bini ratin sarung ngangolo setedok egi na bangki mun reng bini punten le sebanyak gagal ternyata isu nomor 4 kanjeng Nabi rosaki jabu wa ma dzaka illa isyanihinna li azwajihin kabanyakan reng bini masuk neraka gara-gara banyak gagal korang bagus dak kasela orang bini kamah orang bini bun badak nggih badak sumenep desa mun ebengkes alhamdulillah ta ada sing aku jasa kasak korpa becek marina pengajian insyaallah selamat amin Allahumma banyak terkadang kaureng ni semun kaureng salpa ke mun kasih laki melerok aslinya makin laki pada reng laki ni terus kadang mun di luar misem mun di luar manis mun di luar ni kelemes keng mun ke dalam gera apa ni agila maksud tah di luar kata tangga lemes keng mun ke dalam ger Jadi tebak garing bini apa di nareka? Maksud Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ternyata wa ma dzaka illa isyanihinna capun kanjeng Nabi. Badareng bini masuk neraka marka aurat beda. Badareng bini masuk neraka marka bajang enteng beda. Badareng bini masuk neraka marka tak apa sah beda. Badereng bini masuk neraka gara-gara hubungan nah korang saya bentatang ke beda
Tapi alasan sepaling banyak neraka orang bini masuk neraka gara-gara yakfurnal ashir. Korang asukur dek kaselake, korang saya dek kalake. Nah, korang bagus dek kalake. Nah, insya Allah mun untuk orang Madura selamat amin Allahumma. Mun Madura cak bagus kapi kaselake kak tangki kak. Reng bini ni kamu di Madura korang napa kak tangki buk. Atana reng bini bekombe reng bini sapuan nyusue apa mi agenda kake pemangkan reng laki punya sonda daya reng laki nyusue anang juga lepas leh sembian ki buru dari tanah bekombe sapuan rakora nyusue asli dan ini kewajib na reng laki kapi bu. Keng saking dari bagus sering bini Madura, reng laki akhirat tak ipalako, ipasaka. Maksudnya tak ipalako compok, tapi begitu gas kak. Sampian lako luar, bagian lako bereeng, kule alako compok. Asli na reng bini nih, kakaro ngakan tedung ngakan tedung ngakan te. Kau tu na senikah. Keng pulan reng bini Madura ni bagus begitu gas kak tikal gula salah kuah asli namun masalah kewajiban tak wajib bro atana sewajib reng lake bekomba sewajib sasasa sewajib nyusueh sewajib nyusueh sewajib lake na bini Leh, kalau membahas hukum fikih sampai nyusui anak ini kebini kewajib reng bini kak, reng laki sewajib. Ongguan kalau bermasalah masalah wajib, mun abahas masalah tanggung jawab, nyusui anak ini kesewajib reng laki. Sewajib artinya mun bada orang bini bengkes tanda nyusui anak tibi sampean tak tu sebuk. Mun bada orang bini bengkes tak lem nyusui ke anak reng laki tak boleh maksa, tapi selaki deki wajib nyari reng bini lain untuk nyusui anak nikah. Saya keh kok, dan selaki itu aki, mentor tak lum matang bini nyusui anak eko. Ini lagi na telok biko eko. Beni abini boleh maksud teribuk, beni isoro abini boleh kak. Tapi mun rajin sampian tak anda nyusui anak sampian, sebini ni kata tusah sampian nyari orang bini lain nyusui anak, fajar beni ero kabin macam lagu ongguan kapi bunan. Ini nyaman ho kembali kana iko. Punten beni esoro kabin tapi esoro dalam Islam ni kebiasaan nyusu karing bini lain ni. Kanjing Nabi ni kan nyusu pertama ke Siti Suwaibah. Nyusul nomor 2 ke Siti Halimatus Sa'diyah. Biasa ilmu Islamnya suka orang lain ni kebiasa. Makanya ilmu Islam ni kebeni cuma abahas mahram nasab, beni cuma mahram musoharoh, tapi beda mahram rodok. Napa mahram rodok nikah? Tretan tongkel sosuan, embuk sosuan. Mun beda orang nyusul ke orang bini lain, sampai depak 5 kali nyusona. Ittisalan wan fisalan, asampung ben ape sana sampai 5 kali. Maka mbuung ni kesenyoso teti mbuk rodok anak ang teti tretan rodok tapi beda syarat tah si teti mahram rodok ni kesenyoso kita umur 2 tahun umur segami maksud ta segami bulan le mun segami bulan kan lebih 2 tahun ceng 2 tahun ni kapak lekor bulan nggih teti mun nyoso kita umur 2 tahun maka mun sampai depak 5 kali nyusona 5 kali ni ke beni 5 kali yempen make yempen sekalian mun sampai 5 kali nyosoh ibuka colong nyosoh ibuka colong nyosoh ibuka sampai 5 kali ni kacepon ulama fikih teti mahram rodok teti mun beda orang bini tanda nyusu anang tibi tak wajib sampian nyusue keng saking dari bagus seorang bini bengkes sampian kasokan nyusue malah sesuai beni karo anak ngetok maksud mari kita ngaki gelu kak
sampai anang tatang ke cepon ki buru jo iso suwe kia mangkana kan bedekia matura tretan rodo thank you kak mangkana dan kula yakin hakul yakin orang bini si hadir malam mangkin kak dintoh beni orang bini si ete ngali kanjing nabi nerakana Allah amin Allahumma tak wajib sampean buk atana ni tak wajib amasa tak wajib rakora tak wajib sampean cuma wajib taat ke selake ya mun sampean wajib taat mun sorwatana tulintar buka depor keng nilai ya lain antara wajib ngalakoh ben sampean ngalakoh marketoat ni kekencerna lain sampean wajib atana umpama pah atana lo hebat sampean buk cek lekar wajib keng mun sampean tak wajib atana tapi sampean si atana berarti sampean ni ke orang bini hebat apa sampean si atana beni untuk aguguraki kewajiban tapi keng markena sampean ata adekah perintah si laki mangkana kencerna sampean ni ka raja mangkana sampean ni ka lain bekombena lain reng kesena lain sampean ni ka ngandunga lain sampean ni ka rembiing ni ku tak kenceran ka pida dong mangkana ketika abah sering bini masuk neraka ten kuliakin hakul yakin reng bini sebeda neraka gak dintoh benih orang bini bengkes tapi orang bini lain amin Allahumma pramila gak dintoh Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah kalaban Isra wal Mi'raj satan punten kula ben sampean sadar umpama kula ben sampean bi Allah takdir tak detik orang soki tinggal tak usah kene ateh tinggal tak usah kene pikiran karena kanjeng Nabi secara jelas ampun ada buaki esena swarga gak dinto orang miskin orang melarat insyaallah kau leben ajunan seete ngali kanjeng Nabi swarga Allahumma umpama neraka gak dinto seete ngali orang bini ben alasan gara-gara orang bini gak dinto kurang ngajar ke selake insyaallah kau leben sampian sehadir raji-raji sebede gak dinto beni orang bini seete ngali neraka amin Allahumma apa orang bini bengkes ni kekejaalatin kareng lake gak sampian tak usah tanah dari memasak sampian tak usah berkombe dari bersih sampian tak usah asapuan dari beres mi bisa sebini sealakoh sampian alako iluar sebini saya ngabekte sampian alako nyari rizki sebini seusaha compok kuleben sampian alako bagian rasa ranah sehingga mun laring bini kilem ngalakoh kalakuan sesae atau ngabek tidak keselake maka insyaallah selamat beni kuleben sampean sebeda neraka karena ring bini neraka gak dinto orang bini saya tak ngabek teh orang bini saya tak atoro orang bini saya tak atoat orang bini saya masake dek keselake mun emature insyaallah punten masalah keng atokar lagi bini ki biasa bae roja atokar gak iki na bangki insyaallah Allah beri ilasan keng le guna aki ya mak dia zikir mak dia ngaji mak dia atokar rang rubuk tangki buk pero jatuh kar sekali saya lagi bini mau dimah mentro tak atau kar sekali lagi bini ini kesitung sarap tak napa selake bui si bini bui tak kira atau kar aja lagi roken tak karo de iya keng mon selake tak bui si bini tak bui tak atau kar ada maka ikin abang ki artinya atau karena korja rasa ada bini bah langka bu korja leno le bu ki punten tokar ni lakar bi Allah beda aki kan lakar sengaja bi Allah ring laki bini ni kai beri tokar nah apa faedah nah untuk nyari perkara selaju mantan ni kamu laju kan sengket apa deben mantan anyar beda tobuka beda cermetah beda pegel beda lanah patokar mari tokar ku tak apa ni ser boleh kan kerong boleh esto boleh setrum masan tak boleh pun mari tokar kan ngaret boleh tangki kan jadi tokar ni kepada faedah nah buk lakar sengaja bi Allah ben boleh buk tenan tene kalau mau turun benar ya tokar ning pun tahun rembi artinya tokar kata berpengaruh sepenting ketika atokar lagi bini ni kejak sampai entar dek kabel lenjadan seanya mafirok seanya matelak apa sebab karena telak kadin to perkara halal sebalingi kebeci Allah mas ala keng atokar tak napa ki laku atokar sing malam semigdon biasa nih kengki sepenting salah didik etraki katong geluh salah didik etraki ampun geluh anapa karena orang ni ketika pegel ben ketika beres pikiran ni kata pada maka namun ketika pegel jak pol-pol lagi sehingga cepon ulama sepaling saya lagi bini ni ketika pegel jak ada kan dah kipala pegel nang dia pada si bini ngocak kakak keselake lah nang gede ngake ka engki nih kamu nak kadung pegel sing ngak radio budu kan
Radio ini kemun butuh pati ini kata mati. Pakai ini saja nyaring. Jok juga jelek terus torot lagi deng. Serikah. Makanya pada si bini kikir lah torot kak dengan deki pala setrum mata ada, pala baterai nata ada lambu TV. Mun sampian tak alaben, mun sampian tak kikir kia ketika si bini ngocak kedi aman kak. Beres ruang. Keng mun kikir bi sampai laben cara ke kedi nungep jua. Mungkin apa ki? Cak macam bagi sampai paniti bulu-bulus. Pagi tali rantai ketang ro boleh. Keng mun sampian siang neng lah ngalai kedi abu gampang tinggal tanya ningit delek kok. Ada apa kak? Mun ningit dia kacau ngiding kok. Jadi mungkin ki anya aring Madura, insyaallah selamat. Amin Allahumma. Menterbi Allah ibu tetu orang pencari kapi. Amin. Menterbi Allah ibu tetu orang selamat. Amin. Semoga acara makin gak dinto beda buana. Amin. Semoga acara makin gak dinto beda faidana. Amin. Sehingga kalau ben perjalanan kanjeng Nabi dek ke swarga ben ke neraka ketika Isra wal Mi'raj seten punten atet tilan cilana patenang ati kula ben sampean ketika melarat tinah nafsu pasabar tinah makita soki tinah makita pada ben oreng mik pola sabar kalau ben melarat ngibaki dek kula ben ajunan kak dinto masuk swarga. Allahumma sampean puk alako jompong laki nah lesoh susah payah cek sampean nikah alako makita berdoa tak buang buring bini reka. Peng bini ni kaalako mulai jika tedung sampai tedung pole ala koto tedung lagi ikalako. Cuman mun sampian nikah sabar tina makila alako tina makila soh tina makila payah mik polangko selamat tak termasuk orang bini saya masuk ke neraka karena orang bini saya masuk ke neraka ni ke orang bini segagal alatin laki nah ring matura alatin kapi kasih laki insyaallah selamat kapi. Amin Allahumma. Mantir sekali ditobadina. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Dan kula kondisi tak pati sehat kak, kondisi sakit. Salah nikah, suara ampun tada. Biasanya kula kana cerleng menawa pidato nih. Ada apa mi cerleng? Beni agedak punten keng sampean mak le tak ngide. Karena mun kula pidato begini sampean mangkat. Aku la pidato tore batako kala. Udah ben sampean bakal mate. Jadi lumpah nyampit bau ngeko. Jadi pakajo bi kula kasubini kena gedag beni keng mak le pinar muni gedag sini kan pinar tegi kapan pinar mari napah ngaji kaki Amin Rifki dan kula ke ada saus karena kula ki andi janjiane compo apa kaki le babunten ne compo bedore ngalaki ya kak jadi kula nakin tuli mole. Ngaji ya tak percaya aja sampean. Ongkuan. Ya keng mun dina bede salah kia kia gua labinya dina bae gak ada kan. Ala sedar-sadar je wala beden ndak mah. Enggak gua tak perlu latin gak sepenting lebih semua polem podi cocok kan. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah senau sekecek, senau sekoni. Lok sekecil kak sejam kurang didik kak. Orang kita tangi. Bercanda jam ada 4 jam kayak kak. Kayak puter lo sebeli boleh. Mun pada tutup kayak dan baterai nata ada aja. Kan kita berdeki Amin Rifki boleh teki. Deki ngaji. Deki Amin Rifki boleh. Mun tak tega pengajian itu tutup kena bentuk esok onah tak akin jikan diminten. Kula suara pun tak ada boleh kak. Cak dengan ngki. Dung-kadung lajat wal kadung kare masuk akhirnya makin sakit nakin jaga aja nakin mangkat. Mangkana mun foto na lebih dengan ni ganta kini kasera. Pah karo ke Amin Rifki saya datang. Ke Amin Rifki saya rabu pah ni kata antar. Pah ngocak. Berarti ongkuan karena saya ngocak mati beri mati ongku keng eko. Cak ni pun kapi di Mekasen. Gara-gara ibu ngalan beda Kiai Haji Alwi Khalil Yasin depa umur kepang. Paku saya ke beliau mati. Pak kapinil pun sampai ke holi lagi. Abu odi kiai. Abu pemalam masih odi gobi gula. Jadi sini kan. Ulah negara bui terop tak ada apa-apa. Pai paten na boleh Mekasen deh. Mati Allah ki lancung umur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi tak langkung sebulan tak bisa nyampur lagi. Nomor situng suara ampun tada kak. Nomor 2 kondisi dan kulit tak sehat. Kondisi tak pati saya. Makanya
telo arih ten kula apil tak buang-buang ki. Menterbi Allah ki pada paringi sehat. Ajudan sedia serabu makin cepon osom omikron nabi ki. Menterbi Allah tak tepan sampian. Amin. Menterbi Allah tak ipasahake asampian. Amin. Saya terlanjur songkan menterbi Allah ipa bereseh. Menterbi Allah ipa sehatah. Ajudan sesehat menterbi Allah ipa sayah. Menterbi Allah ipa bejreh. Sekadit tokiran sibi saya toraki. Sanaus kalaban singkat. Sanaus sekecek. Sanaus tak bisa nyampur naki. Ini on sopora. Dan kula pun usaha maksimal. Sampai dan kula tak muka jas, tak muka jakit. King lihat perluan ka ingki. Deki compo ki yotia kina sekalian naki. Pola perlu di sudahnya. Maksud tak aja kita. Lihat pentong benari jadi kok kakek. Bina ku tahu. Dari Allah pada tidak selamat. Mana nabi benar dari saya pada pak. Kebenaran asli fadl dari Allah. Mana nabi salah dari saya sampai yakin. Asli omba dari keendengan ben kebutuhan peten kaula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.